हेलो दर्शक बंधु नमस्कार मु सिंगर प्रशांत कुमार नरनागर मु गोटे छोट वीडियो करछि जदि ये वीडियोटा आपको भल लगे तापले मो चैनल को आप साहाय्य करेंगे सब्सक्राइब करेंगे एवं लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट मध्य करेंगे मो छोट वीडियो चेष्टा करी आपको पकड़ा छोट छोट वीडियो क्लिप आपण मैंने देखिपारे जो मैंने मो वीडियो को देखा चाहिए मो चैनल को आपण मैंने सब्सक्राइब करेंगे एवं बेल आइकन को आप निश्चित दबाइबे। थैंक यू आसतु सीधा प्रसारण कथा नरिपनाथ सहित जय जगन्नाथ। मु बुढ़ा हेबिनी आम परिवार बाहर जीव से गोटे कार्टून परिवार एक नंबर कार्टून परिवार से झीटा भी कौन पतला झीटा सब हिरो हिरोइन ना आपन पुओ झील केतरा दीटा झील गोटे पुओ पुओ झील सब कौन कर बड़ झील मोर इनफोसिस सफ्टवेयर इंजीनियर पुओ पुओ बीटेक कर आर्यन कॉलेज रे आम गोटे गोटे लड़ू दियो मोर ननाकर दांत कटि जाइए दांत देखो बर्तमान डॉक्टर को नन्ना जो स्टेज जाते समस्त हसती कहीं हसती तार किसी कारण ना मुझे बुझीपारे मुझे आलाप करे नरीना जो मो सीन आलाप सीन जब था स्टेज रे सीन रे मु आलाप करें हसी पकाए से मत बहुत थर गाड़ी नरीना देती तार कारण मुझे जाननी मो भावटा कटि जाऊँ ना मुझे पैथेटिक पड़ती ना आज्ञा कौन मो आखिर लुह बाहर मारे मु कांदी कौन बापा तो चोई मु शपथ कर घर को केबे आसबी ना नहीं मो कह कथा नना टे शुणु आपड़ टे माने आपण एमती जड़े आर्टिस्ट इंडस्ट्री रे आपण स्टेज गला लोक होती फास्ट कथा आपण सामने जो कलाकार थी जो रोल कर जो सीन रे जो आपण सामने जो माने जो आर्टिस्ट मैंने रोल कर आमे जदि बाहर थी देखिए आप हसी पकाऊ ऑडियंस हसी पकाउछंती तम से लोक जन केमी आपण सागर रोल कर आपन तो देखिले आपन हस मारूँ आपन जो बॉडी खोल दौरान कौन 6 फुटिया हटा कटा कि सेक्स की बॉडी पिटा बॉडी बर्न क्वालिटी ना यहाँ मो बापा माँ सजगा बीजा लगी कपाड़े मुझे चेहरा नहीं जन्म हो मोर मोर ज्वर है मोर भाग्यवार नहीं खरार बुले आने मोर सुखिबार नहीं मु टोटाल जो टाइप अच्छी से टाइप मु बुढ़ा हेबिनी आज्ञा सेकेंड इयर झील MBA करके तार सान झील इवेंट मैनेजमेंट कर यात्रा जो कत वर्ष होगा यात्रा 25 वर्ष 26 वर्ष पर हिसाब मत पाठ पढ़ने के हिसाब कर कौ कथा जोड़ा गला गला जोड़ा आसो गला तो किसी भावन आज कथा काली की भावन से तुम भल रही तुम सब चिंता कले तुम माइनस हम किसी कथा के भावे मुझे भावे नहीं आपन परिष्कार लोक मु जानी हाँ ना मुझे कहीं जो आम रूम रे रोचे मुझे जितनी समय देखी रूम रे आपन पूरा क्लीन कौन टोटाल से हिरो नहीं कहीं क्लीन आपन कहली माने जो कथा आप पूर्व कहले एठी एबिका कथा 10 मिनट पर भूली जाए भावे पछक से जिनसा आपन पाखु मुझे देखी आपड़ एठी जो केबे जो डिस्कसन करती केबे पचार ना प्रशांत यहाँ कहीं सेला सीटा कहीं है यहाँ कहीं कलुन कि सेटा कहीं कलुन पचर मत के पचारि ना यहाँ सब आप मत भल लगे जिनसा आम देखो सब आमर आम मो शिक्षा गुरु मुझे जात्रापाट रही जगा बुढ़ा पाखे बहुत आज्ञा तेणु तांकर नीति आदर्श भल मत नहीं सब मो जात्रापाट मु कमेडी पार्ट करें आज्ञा मु कमेडी कर मोर तो बहुत शिखबार अच्छे शिखबार नहीं तथापि आम सब क्या कौन कहला पर निजक 10 थर भाविया दरकार आज्ञा तापर तुम जड़े कह सी चिंता आ जी जो जगार अच्छी जी तोर कहलु मोर आलाप कर मोर निजे भी निजे तोर बढ़िया कर सब ठीक है तोर खराब है तू जापर तू भल है तोर जापर कौटा भल खराब निजे तू दवा कर नहीं मुझे जिनसा आप देखिली कलाकार अच्छा जदि आज कौन कथा गोटे भूल हो कि मिस्टेकली कौन हो जाए सी कलाकार जड़े बाहर देखले रूम रे देखले कि कौट देखले पचारे रे प्रशांत यहाँ कहीं भूल है यहाँ एमती करार डिस्कसन करती कि से जिनसा आपन फर के पाई किसी ना भल ठीक भूल से निजे जी जी जापर किसी दरकार आज भूल ठीक कर भूल ठीक समस्त कह ठीक ही ना आम सब सब भूल होती आहरी के सब ठीक हवा गले
କହି କେତେବେଳେ କାହାର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ ଆମର ମାନେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆପଣଠୁ ବହୁତ ସାନ କଳାକାର ଶିଖିବାର ଅଛି କିଛି। ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜେ ଆଉ ବହୁ ଆଉ ଶିଖିବାର କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଶିଖିକି ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ସେ ଯିଏ ଯେତିକି ଶିଖିବ ସେ ସେତିକି ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତ ପ୍ରାୟ କଳାକାର ସବୁ ଶିଖିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶିଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବୁ ତମେ କ'ଣ ଶିଖିଛ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରୁଛ ଏ ଲୋକ ତୁମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି କହିବେ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି 300, 200, 400, 500 ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଫିଲ୍ମ ପଦାରା ପଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ଆଜି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ 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 କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତୁମେ ଯେତିକି ମିଛକୁ ଅଭିନୟ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଠିକ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଆସିବ କଟିବ ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା ମାଇନସ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ନିଜ ପାଖରେ ଯେତେ ତୁମେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଟା ଆମର ସବୁଦିନ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ ନା ଆମେ ସବୁଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହାର 6 ମାସ ମାସେ ବର୍ଷ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ନାହିଁ। ଆମ ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଗୁରୁତର ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବନି ସେତିକି ପାଇବ କି ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ନନା ଏଠି ପଦେ କଥା କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରୁନଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବି ବୋଲି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଥାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରେ ଖାସ୍ କରିକି ବଡ଼ କଳାକାର ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଏତେ ଦିନ ରହିଲିଣି। ମୁଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପାରାରେ ରହିଲି ଓଡ଼ିଶା ପାରା ମୋ ଗାଁ ପାଟି ସେଠି ଦିନବନ୍ଧୁ ବାବା ଭାଷାରେ କାମୁଡ଼ି ବାବା ହାତର ମଲ୍ଲିକ ବାବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଭୟ ଆଜ୍ଞା ସେଇମାନଙ୍କ କତର ଆସିକି ତାପରେ ତିନାଥେନି ଭରତ ଧଳ ଲୋକନାଥରେ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ନାଇ ରଞ୍ଜିଅପା ଏସବୁ ତାଙ୍କ କତରୁ ମୋ ଚଳନଟା ମୋର ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ନନିବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଚଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଫୁଲ୍ ଚଗଲା ଟାଇମ୍ ଯାତ୍ରା ପାଟି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନନ୍ଦବାବୁ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲି ନନେଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ କଳାକୁ ଚିହ୍ନି ଆଉ ଗଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ କତର ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିପାରିବେ କେମିତି ପରିଚିତ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ନନିବାବୁ କତର ମୁଁ ଯେଉଁ 4-5 ବର୍ଷ ରହିଲି ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋର ଥାକ ପକେଇଲି। ତାପରେ କୋଣାର୍କ ବଡ଼ ପାଟି ହେଲା ମୋତେ ଖୋଜିଲା ସେ ମୋତେ ସେତିକି ପରିଚୟ କରିଦେଲେ ସେତିକି ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ କତର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କତର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କଳାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିବା ମେସିନ୍ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ମେସିନ୍ ଆଉ ନାହିଁ ନା ମେସିନ୍ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ହେଉଛି ଆମେ କଳାକାର ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ସେମାନେ ରହିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଳନ ଭିତରେ ଗତି କରି ଯେଉଁ ଚଳିବା ସେଠି ଯିଏ ଚଳିକି ଆସିଥିବ ନା ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା କେଉଁଠି ଫାଇଲା ହେବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ତାଙ୍କ ତ ଶିଖିବାର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ି ଆଉ ସେଇଟା ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯେ ପଢ଼ିଲେ ଭୟ କରନ୍ତିନି ସେ କଲେଜ ସିଏ କଲେଜ ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଥିଲା ଅଛି ଖଣ୍ଡେ ନେବ ବାପା ମୋ ଆଖଡ଼ା ଘର ପଛରେ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ 27 ବର୍ଷ ତଳେ ଢେରେକାର ଓଡ଼ିଶା ପରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଠ କରୁଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ପାଉଥିଲି। ତାପରେ ତିନାଥରେ 5 ବର୍ଷ ରହିଲି ନନିବାବୁ ତାପରେ କୋଣାର୍କ ହେଲା ମୋତେ ଖୋଜିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଭୁଆଁର ମୁଁ ଫେମସ୍ ମୋତେ ଭୁଆଁ ଡାକନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ ଭୁଆଁ କେତେ ଜଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଡାକନ୍ତି ନାଇଁ? ମୋ ନିଜ ନାଁ ନାହିଁ ନିଜର ନାଁ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ସୁନ୍ଦର ନାଁ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ବାପା ଡାକନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଁ ସେ ନାଁ ନାହିଁ କିଛି ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରି ପଣ୍ଡା ବୋଲି ପଚାରିଲେ କିଏ କହିବେ ଆଉ ଡାଙ୍ଗ ସବୁ ଜାଣିବେ ଡାଙ୍ଗ ଚିଲ ବଗ ଶୁକୁଟା କାଠିଆ ପଚା ଗନ୍ଧିଆ ଯେତିକି ଏଇ ପ୍ରକାର ନା ସବୁ ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ ଦେଇଛି। କମେଡି ଡାଇଲଗ ପଦେ ହେଇଯାଉ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ନା ମୋ ପାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ହଁ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକେଇବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗଟା ଛୋଟିଆଟେ ବେଶୀ ବଡ଼ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଦିନ ତଳ ଡ୍ରାମା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା बोल नजमा बोल और हिंदुस्तान की फौजी की धड़ की औलाद तो कमीने कुत्ते कहाँ गया वो बोल ना और जो तेरे को धक्का दे तो जिंदगी बर्बाद किया वो साला कमीने कितने गिद्धड़ को औलाद बोल ना नजमा वो हिंदुस्तानी फौजी कहाँ गया बोल ना नाने तू अपेक्षा कर नजमा मैं याकूब खां को बुलाऊंगा आओ हिंदुस्तानी फौजी की पकड़ूंगा अब भी पकड़ूंगा थैंक यू